Hello, hi students. Welcome to Booster Education. অনুশীলনী 1B. তো অনুশীলনী 1B আমি আলোচনা করছিলে তা পূর্ব পাঠ ଅଛି কোন গটি কোণର বাহু দ্বারা ড্যাশ গটি ছেদবিন্দু ଅଛି যদি গটি কোণ ଅଛି কোণটার ও ছেদবিন্দু দুইটা বাহু যে রହୁଛି ছেদবিন্দু গোটে রହୁଛି এটা হচ্ছে ছেদবিন্দু ধরা যাও তেଣୁ ছেদবিন্দু রହୁଛି কেতে না গোটে গোটে কোণର বাহু দ্বারা ছেদবিন্দু কোণର কোণ କୁହା যায় কোণର শীর্ষবিন্দু କୁହା যায় এইটাକୁ কোণ କୁହା যায় যদি A ও B এক কোণ হবো তবে O হচ্ছে কোণ না শীর্ষবিন্দু গোটে শীর্ষবিন্দু এবং সাধারণ বাহু বিশিষ্ট দুইটি কোণর অন্তর্দেশ অনুচ্ছেদী হেলে যদি কোজি গোটে শীর্ষবিন্দু এবং গোটে সাধারণ বাহু থিবো A B C D শীর্ষবিন্দু রহিলা দুইটা কোণর A B C C B B B রহিলা সাধারণ শীর্ষবিন্দু এবং সাধারণ বাহু রহিলা B C B C সাধারণ বাহুর উভয় পার্শ্বের দুইটি কোণ যেহেতু অনুচ্ছেদী অটন্তি তবে এই কোণ দুইটিକୁ কি কোণ কহিবা এই কোণ দুইটিକୁ ଆମେ সন্নিহিত কোণ কহিবা দেন APB অবস্থান দিয়েছি APB অর্থাৎ P বিন্দু AB র মধ্যবিন্দু PQ AB সরলরেখার এক সাধারণ বিন্দু P হেলে যে দুইটা কোণ হেলা সে দুইটা কোণর নাম APQ BPQ APQ BPQ নেক্সট দিবা নাম্বার PQ AB র এক মাত্র সাধারণ বিন্দু P সেই একা কথা তো এই কোণ দুইটা হলা সেই কোণ কোণ কুহাଯିବ সন্নিহিত পরিপূরক সন্নিহিত তো হলা পরিপূরক কাহিকি না সরল রেখা উপরে গোটে রশ্মি দণ্ডায়মান হলে এ দুইটা কোণর সমষ্টি 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি হেলে পরিপূরক OA OC র বিপরীত রশ্মি OB OD কোন কହୁଛି না OA র বিপরীত রশ্মি OB এবং OC র বিপরীত রশ্মি OD যদি হেলা AOC র প্রতীক কোন কি AOC র প্রতীক BOD BOC র প্রতীক কি BOC র প্রতীক AOD নেক্সট 2 নম্বর পাই রেডিয়ান কেতে ডিগ্রি কইছিলা আমি পূর্ব ক্লাস রে পাই রেডিয়ান 180 ডিগ্রি 200 গ্রেড 1 ডিগ্রি 60 মিনিট 1 মিনিট 60 সেকেন্ড পাই আসন্ন মান পাই আমি এক পরিমেয় সংখ্যা কইছিলে তার আসন্ন মান দিলা 3.1415 দেন x ডিগ্রি র অনুপ্রবেশ কোণ দুইটা কোণের পরিমাণর সমষ্টি 90 ডিগ্রি ଥିଲେ অনুপ্রবেশ ଥିଲା তেଣୁ যদি গোটে x হচ্ছে আর গোটে 90 - x সে দুইটা সন্নিহিত পরিপূরক হলে কেতে আসছে না 180 - x আর খালি পরিপূরক হলে 180 - x দেন নাম্বার 3 কু ଯିବା গোটে সমতল এটা গোটে সমতল ব্ল্যাকবোর্ড পৃষ্ঠ এক সমতল এই সমতলরে অঙ্কিত ABC কোণ ABC উক্ত সমতলକୁ কেতটি উপসেটরে বিভক্ত কলা এই সমতলটিକୁ এই কোণটি ABC কোণটি কেতটি উপসেটরে বিভক্ত কলা এবং সেই উপসেট গুলির নাম লেখো তিনটি উপসেট এবং সেই তিনটি উপসেটর নাম ABC কোণর অন্তর্দেশ ABC কোণর অন্তর্দেশ এবং ABC কোণর বহির্দেশ ABC কোণর বহির্দেশ নেক্সট 4 নম্বর বুঝিবা 4 নম্বরে কোন কইলা না গোটি কোণ র পরিমাণ তার অনুপূরক কোণর পরিমাণ সহিত সমান তো ধরা যাও নির্ণয় কোণর পরিমাণ x কোজি প্রশ্ন কোন না তার অনুপূরক কোণ সহিত সমান হবে যদি x ডিগ্রি হয় তার অনুপূরক কোণ কেতে x ডিগ্রি র অনুপূরক কোণ কেতে পিলা কয়টা দুইটি কোণর পরিমাণর সমষ্টি 90 ডিগ্রি হেলে কোণ দুইটিକୁ অনুপূরক কোণ কুয়া যায় যদি 90 ডিগ্রি গোটে x চালি যাଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ରହୁଛି
90 minus x, very easy. किंतु कंडीशन कौन ना कंडीशन होची यह जे प्रश्न अनुसार कोण दुईटी समान कोणटी तार अनुप्रयोग कोणटी समान अर्थात x इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ x ये हला निर्णय कोन ये हला तार अनुप्रयोग कोन किंतु प्रश्न को दुईटा कोन समान तेणु x इक्वल टू 90 माइनस x तो इट इंप्लाइज दैट x माइनस x साइड चेंज प्लस x 90 2 times of x 90 or x equal to 90 divided by 2 45 degree then therefore answer is कहते हैं वो ना 45 डिग्री then नंबर बी गोटे कोणर परिमाण तर अनुपूरक कोणर परिमाण 2 गुण रु 15 डिग्री कम सेमती धरा जाऊ निर्णय कोणटी केते ना x डिग्री तार अनुपूरक कोण केते x डिग्री रो अनुपूरक कोण 90 माइनस ऑफ x किंतु प्रश्न कोन कहिछि ना प्रश्न अनुसारी कोची कोनटी माने x लिखि दवा हमें जो कोन हम लेचे तार अनुपूरक कोणर एतिकी रो 90 माइनस x रो 2 गुण रु गुणन 2 15 कम माने माइनस 15 तापरे सॉल्व करिवा x equal to 2 into 90 180 2 into minus x minus 2x minus 15 so it implies that x plus 2x is equal to 180 minus 15 165 then 3x equal to 165 so x equal to 165 by 3 3 पंचा 15 1 5 3 पंचा 15 ताले केते बार लबिला 55 डिग्री अतः निर्णय कोणर परिमाण 55 डिग्री से ओलिया एका गुण तो दिया अछि 4 नंबर कर नबो देन 5 नंबर पूछी किए कहार परिपूरक किए कहार अनुपूरक एटा तो आराम से करो दुटा कोण मिसी कि 180 डिग्री ले परिपूरक दुटा कोण मिसी कि 90 डिग्री ले अनुपूरक तो पूछी ए कोण और डैश परस्पर परिपूरक तले ए कोणर परिमाण हम देखिबा अछि केते ना 63 रे केते मिसिले होबो 180 परस्पर परिपूरक माने 180 दरकार 180 दरकार 60 होले 120 170 तले 170 डिग्री जोटी थिबो सेई कोणटा लिखि दवा 170 डिग्री f कोण एटा हैला f कोण एमिति सब गुडा को लिखि दवा जो दुटा मिसिले 180 डिग्री से परस्पर परिपूरक लिखले हैला ठीक तो काम नंबर 6 को दिवा नंबर 6 रे कहूची कोन ना उठे फिगर अछि ए बी पी सी कोची मेजर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 22 डिग्री मेजर एंगल पी बी सी इक्वल टू 38 डिग्री ABC how much? Very simple. ABP दे दीची 22 डिग्री PBC दे दीची 38 डिग्री ABC में आउची पूरा डाउन जेटा मिसे देले तो सरला काम तो अतः मेजर एंगल ABC इक्वल टू मेजर एंगल ABP प्लस मेजर एंगल PBC so is equal to 22 plus of 38 30 50 60 नेक्स्ट कुछ ABC 58 डिग्री ABC कोणटा देछि पुराटा 58 डिग्री ताले मेजर एंगल देछि ABC इक्वल टू 58 डिग्री
बीपी कहूची समद्विखंडक बीपी रश्मि कौन एबीसी रो समद्विखंडक जदि हेला देन पीबीसी केते समद्विखंडक माने कोनटी को समान दिभाग रे से परिणत करूची पूरा कोनरा अछि 58 तो अधा कोन केते 58 अधा 29 बाकी से then PBC equal to then measure angle PBC is equal to measure angle ABC by 2 58 by 2 29 degree then our figure को जीवा our figure अछि A O P Q B कौन डाटा अछि ना मेजर एंगल AOB equal to 117 मेजर एंगल AOP equal to मेजर एंगल POQ equal to मेजर एंगल QOP चले AOP ये जहां POQ ये जहां QOB ये भी था पूरा टा कोनी देछि AOB 117 ताने प्रत्येक कोण केते 117 को तीन भाग कर दो ताले हमें लिखि परिबा AOP is equal to POQ is equal to QOB is equal to AOB by 3 117 by 3 3 3 9 10 11 2 7 27 3 9 27 39 मागुची के कोनडा POQ बानी 39 डिग्री POQ अतः POQ is equal to 39 डिग्री और मागुची AOQ मेजर एंगल AOQ equal to मेजर एंगल AOP plus मेजर एंगल POQ 39 plus 39 plus 80 78 तापर मागला POP मेजर एंगल POB इक्वल टू दाले ए कोण प्लस ए कोण POQ प्लस QOB से का 39 plus 39 78 नेक्स्ट नंबर जीवा 7 नंबर 8 नंबर प्रतिपकोण सन्निहित परिपूरक अनुप्रक परिपूरक कोणर अंतःदेश कोणर वैदेश पूर्व क्लास रे कहैतिला बहिर पछमाट मध्य चित्र सह डेफिनेशन दिया अछि लिखि नो देन 9 नंबर कोजी OC AO AB सरलरेखा OC रश्मि O होची साधारण बिंदु AOC 2x डिग्री ता छोटो अछि कोनटा 2x डिग्री BOC 3x डिग्री x रो मान केते तो वेरी सिंपल एठारे AOC प्लस ऑफ BOC इक्वल टू 180 डिग्री सन्निहित परिपूरक एकण प्लस एकण 180 डिग्री इज इंप्लाइज दैट AOC बदले 2x प्लस 3x समान 180 5x 180 x इक्वल टू 180 भाग 5 5 3 15 3 0 30 523 36 एवरी ट्राई करियो सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू।